Nudin TV kante kemane amsoma barkabla ni famaji fule amrota ko di alma Allah be goni ko nyumala sudo ali halalo wati birase ana jiya bomba kono di hala kun foloma buluma udwani kenya tafano ba ni kala krosi gbe kan jamana bela den den kenya bomba mena ni di da wule ko kanka dotro suba mema jini kankan so kono ya udo we kenya bo ni di binyo lo men nyakorola ya kaka salenya bela den ma ba ni e kala krosi e direction ani dire kan dekuru belebele membre e bolo de nyomlo wati na ni dulle a dekuru le ko les enfants de l'air même maraboson de loko EDEA o kone ubira aido do kankan de trosoba ala sabatini ala uriki katrete bara fembere kala aluma ana kala tala suriture akatonda ta kasero do ala nyalo ojiado abra sanri kabo sabatini uriki odo sema kuni brado kankan laptan bala bara bunul do odo kenen ka asabuke anyamo fro la miriya sanin nedi ni aye docteur Fode Keita di kabe kankan laptan bala kuda yama katrete kadula bara din na loninka ani alla kala bukende ya laptan ba direction odo ne bien de kurba seman ni barala bi ala ko jamana kono din kondi gisu suma soro kabe alla dandali ko tabluluma o kono masun dole alli re kan dekur la bolo nyambolo di ka fra franci jamana la ni alifa mako ONG enfant de l'air kan dekuro do mara santani ko janke bi ali barala fara fin jamana seman kono kabe jamana kono den mademe ma alla kende tablul do o jamana dole ko ni Niger jamana di albrawa baraka ke seman bla yemendo kabe sabatini urikima jamana kono den wala kende tablul do albanko ro baraka ke wol belad nan dala sina Niger jamana kan watini na rekan dekuru ba ko ni sina bolli la kankan jamana kan kasabuke alni kankan laptan ba direction ablodo nyombolo di aldo na to aldo do na bara seman ni la kankan laptan ba kono ni o do loni selman tadi kadi do ma alla bara sifadi la kuda ya uni anyondo siamanu aldina aldo do beladina na kairaka ko rekan de kurbani bansa ne bon furdo ko belebele kala kan kala dan banyani ni wedina mo flata de ko de franci de manaka ka be alla gandale ko tablo luma sondi mi janko tra wul menna aldo na dina mo fla wul operele dala sikelen ko ni o mamina also balla katra fe jamana ko nasilma rekan de kurmen ko mo kairaka ko al sewani al ni kan kala tan bala blo do nyambulo baralla tamasoro ko al ko ni nyabra sira sabatini urki seman kun ma bi leptan ba kono ka sabu ke leptan ba nyamo folo kon namriya sanindi ni aye docteur Fode Keita di barakalanke men ne bela denen kon ya kala ko kankan leptan ba kon ye bien leptan bal temale di men ya hamina jamana ko den la kende ala su ani tele kankan leptan ba nyamo folo o don tan to masre le watini na sra usbar la bedel tema men do ne araba den na kende ala su ni tele balendo albisa di halaya bluma ni e kala kurasi ka sabu ke jamana tonti ni akante nalmu krafa alfa konede akamira sadimenta ka si sina na e farikulu nyana gbedi bi fene di mewulu wati la ko sport pour ta belebele me organiser ni lejina mu me bela den kono ka ke tourner di ka jamana kono la be de la wo boli forma wole na la be kankan so kono la ma wole kera kunu me na janvier karotere mo no rum la ma sawa fla an tan kono do kone ana kala talalu ay kala kuma buruta ka ay ma 55 kase ba wati do na ke ado bo son ko nyonya wo na do an yonte kone kulukuru o barote wole kuna dado ay kun ko do nyono me bono do ay nyalo fena jiado kunu poata ko ama organiser nya sisuma nyumala parce que ni kala gbe to lomba su o ka fo ko dunya be wula ko afi men na gbe al doa sécurité ta kan kono kana ko ka falla to lonna mais ni kala gbe ko poata la gbansan o les sécurité renforcée o tun se kala ko benini parce que mon don ni ka ma fene jama babambola ilite ko mema o le be kala ko matanka ni sur asil fanayi ulnan la gaz ni matrakil ul fanan tunise mol hakilila na la kamiria bere dalma po ata fanan tunike anyumala bon alka même fanan ke na podium kodi betunte fenyela donc wole ka ke mol la mankan warada daltun kan ka podium ta men di korota beda yoro men do alni misi donc alma yoro woro alka erreur ke yoro woro ni kanne mayni ka woro ndise quand même fo Odi. Donc, comme Alpha Kayami, à Karakabala Fini, Paga Semani, donc on est où la même en première position d'abord, nous la même les organisateurs. Donc, l'organisation de Kayamala. Ce qui est que évidemment, Basso, que la Jamana, so kono e kan ka mijir semanta e kan ka bulla ben seman ke pour vous que et c'est ko li setam na wala yami ouais donc alle ka ko organiser do ti ma sécurité ta ali ba sécurité ta ima ko fe bande be ka fen kala mol wala ko kay ni mol wala ma sayila donc ali manifester ouais donc na premier nyam mo folo men akijila mun wollu quoi aflana wole fene modo li quoi faire jeune de le faire parce que de le faire y aller événement sur le makonna ka paga chemin pour vous que allait profiter mol pour que mol china
ouais comme maintenant mon la moto tiena mon la moto tununa ouais donc mon fana level la bena ko kusuli la ben quoi ouais et mi so be ke al wala des abudul wala tola ko ala be kam tola dia kam wala sungal kanuma ouais donc au fin mi so me kan ka de ira ko ira limba ke koroni al kabal lafli ka ko provoquer ka mon la moto ta ko ari mo so mo pat la moto ra ko donc il est bon ni ko wato fi na gbedia il est la moto tuni ro quoi ouais donc il kala obalama donc vraiment wole akala organisation pour la ben après fana ka be mundi mun grafa be organisation ni de mun grafa ko organisation ke anyumala une organisation ma ke anyumala adi pagaye ala do ko kesse na ma organisation anyumala fa mon la pagaye parce que do fana wole makonna débat maintenu batumba dans la kunu ka ben poata la kuma vraiment en entre là entre kujua parce que ne de la fo organisation ma ke anyumala organisation makan nyumala parce que alka do ke saron kefina organiser dans nyumala espace alcantre ka espace siaman bla mol ni finte kamar de sécurité bla no mabla foi mabla ani tato lo fran kantoro france intura ne tunte entre tribune côté là nkantoro poatala lire kani finta saisi ta kamol ka population wole il est mol wole ka banka ka saisi ta kolu walon la réellement li révolté parce que ne ina wala li ñuy ma fene il est ba fana ko ne gbesi fana ñe bo il a dia ma ñuy ma fene ya ba fana ka saisi ta ke walon la fana atina benama ndi mone mbake ku men kala population ka ke ama al ka ke ma makal woni mais alule ka population na révolté al kama parce que al ma organisation ke anyumala kosɛbɛ dɔgbɛ labrɛbrɛ lu ni e kala kɔlɔsi hali bisa kankan kelen mɛn kɔnɔ yan nin hɛrɛ lu bolo ma jamana tɔnti ni a kanti a ka sila baara ta ka si senna sila mɛn bɔtɔ garibatu yɔrɔ indépendant yɔrɔ dɔ k'i a brɛnbrɛ ka i kun lasiri kɛrɛfuru kan n'a de tɛmɛ quartier mɛn tɔ ko fara kɔ de du fɛnɛ de awle ko kinda mɛ e tɛmɛna kinda o dɔ tɛ la k'i kun si siri kɛrɛfuru la o kɔni bɛra kɛ kodi bi mɛ bɛra kɛ ko duman ko bodi bawo ni e kala kɔlɔsi ka taa sila nin baara daminɛra gbangban ko kɔni o bɛra kɛ tɔɔrɔya di adamadenw kan du bɛra sasa ma sɔrɔ dɔ du bɛra jankurugɛrɛ ma sɔrɔ dɔ ana kala talalu an ka ma sensɛ ka se ko dakɔrɔ ni ay ka ɲalo fɛnɛ jiyarɔ famali jɔnjɔn kuni ay dina wosɔrɔ o ma ma tamate tanase ya ka to ki tofo ntole jana bukaba alu sifari jumalo yambe ka beslam na ko ni torea ko ninte kilende fofila o yanka sila ko mendo ambra trofe alu ko ni baraka lankan bangbambe mbwanka ambra trofe na damunun mabba la dial mabba fanen mabba tesela foi kelaro ya be troya no dinin me sasa ere to sito lalka bangban sulama meni be nyayala ay dekra sumen natinya am be tron de fe parce que sila meni bangban brantro ko jua quoi albana kanibou ni fen la ya boyra e déjà kanibou ya bangban e motro la trou ali kuna sinal bosan yan albana baradu ke après ça ay barala lo fana quoi les men fola ene fana ay na i barake quoi sinon antron kujua Nudin TV dogwe la brebre lu farafina ka traité faragula maka brembre ki ikunsi arabula kan krene brasi bili halalla ni neganya mwana sira sinisudo ni kutubu dankro ko bla an harjedo ani nyombe kamano li halagule do abake ko men kala ani si alanya alala kelebantia yobla ko fe assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh